সেই মଣିষ যে কালিকি নিশাগ্রস্ত থিলা, যে কামাসক্ত থিলা, যে ক্ରୋଧବଶତ କେତେ କେତେ କର୍ମ ଅପକର୍ମ କରି ପକଉଥିଲା, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ସେଇ ଅମୃତମୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ତାର ଜୀବନଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦେୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଇ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣଟାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଛି କି ନା। ଜୟଗୁରୁ, ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଆଜି ଯିବା ଆମର ମାନେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଯିବା ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହେମଭାଇଙ୍କର ଯାଜନ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ହେମଭାଇଙ୍କ ଯାଜନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ହେମଭାଇଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ତେଣୁକରି ହେମଭାଇଙ୍କ ଯାଜନ ଟିକେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ହେମଭାଇଙ୍କ ଯାଜନ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି କାହାର ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ଯାଜନ, ତା ଉପରେ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡୁଏଟ୍ ଯାଜନ ଅଛି ସାଧାରଣ ସଭାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଆସଯିବା କେଉଁଠିକି? କପିଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଦେଖିବା ଆମର କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହେମଭାଇଙ୍କ ଯାଜନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଯାଜନ। ଆସନ୍ତୁ। ସତ୍ୱତବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମରକୃତ୍ୟୁତ ସାರಣଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଂ ଲୋକ ଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ୍ତ ଜାଗଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନଂ ସତ୍ପୁରୁଷଂ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜିର ଏହି ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ କପିଳନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହି ମାଇକରେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ, ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମବାସୀ, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି କପିଳେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ଏହି ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ, ଏହି ହା ହୁତାଶ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ଜୀବନରେ ସେଇ ତୃଷ୍ଣାରେ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଆର୍ତ ତାପିତ ମନକୁ ଅମୃତର ବାରି ସଦୃଶ এই যে সৎসঙ্গ টিকক প্রাপ্ত হবার আশা নাই আমি সমস্তে ছুটি আসিছে। আজি শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্গ পাখকু আসি অগণিত মଣିষঙ্কর জীবন শৃঙ্খলার শ্রীমণ্ডিত হয়েছি। কেতে স্ত্রী তাঙ্ক স্বামী ফেরি পাইছন্তি, কেতে মা তার সন্তান ফেরি পাইছি, কেতে আর্ত অর্থার্থী জ্ঞানী জিজ্ঞাসু তাঙ্ক জীবনর সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান, সমস্ত কিছু যাহা প্রশ্ন হইকি থিলা এ সমস্ত কিছুর উত্তর অতি সহজ সরল ভাবে ঠাকুরঙ্গ দয়ার ঠাকুরঙ্গ পাখরু প্রাপ্ত হইছন্তি। আজি এই বার্ষিক সৎসঙ্গ যেতলে শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্গ প্রশ্ন করা হয়েছে যে ঠাকুর এই সৎসঙ্গর বিপ্লব কোণ পাই? ঠাকুর কইতিলে মଣିষ ভিতরে মଣିষ পণিয়া সৃষ্টি করিয়া পাই। আমি সমস্তে মଣିষর আকার পাইলে বি আজি মଣିষর প্রকারটা নাহি, যৌথি পাই বলি আজি যৌ দেশরে আমার সমস্ত ইষ্ট দেবাদেবী থিবা সত্ত্বে 33 কোটি দেবাদেবীর দেশ হইথিবা সত্ত্বে আমমানଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେବଗଣ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନକୁ ପୁଣି କେମିତି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବା, କେମିତି ଏଇ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ସମସ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ପଛରେ ଦାୟୀ ମୁଁ এবং ମୁଁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ସୁଧାରି ଦେଇପାରେ, ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସେଇ ମଣିଷ যে কালিকি নিশাগ্রস্ত থিলা, যে কামাসক্ত থিলা, যে ক্ରୋধবশত কেতে কেতে কর্ম অপকর্ম করে পকাউথিলা, আজি শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর বীজমন্ত্রর সেই অমৃতময় স্পর্শরে আজি তার জীবনটা উজ্জীবিত হয়ে উঠিছে, উল্লসিত হয়ে উঠিছে। আজি ঠাকুরঙ্ক পাখে অদেয় বলি কিছু নাই, কিন্তু নির্ভর করুছি সেই মন আউ প্রাণ উপরে যে ମୁଁ ମୋର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣଟାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଛି କି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଲେ, ଲର୍ଡ ଇଜ ହିଜ୍ ଆସେଟ୍ ହୁ ଇଜ ସେଟ୍ ଇନ୍ ହିମ୍। ଭଗବାନ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତିନି,
मनीषर भगवान को ऊपर थिबा टाण ही मनीष को रक्षा करे। तेबे श्री श्री ठाकुरंकर बीज मंत्र आज यही देवा देवी यही ओषा व्रत उपवास सब किछि चलिबा भितरे केमिति क्रिया करुछि। ठाकुरंकर बीज मंत्र ग्रहण करिवा परे आज जेमती अनेक लोक कहते तुम सब जय गुरु हो गला परे तमे हुए तो जगन्नाथ को मानुन, तुम्हें हुए तो महादेव को मानुन, किंतु से महादेव किए आज पर्यंत पचारे हुए तो महादेव को मुहरे कहू कि मानुथिबा लोकटा हुए तो कहि पारुनी जे महादेव किए, काहींकी बेलपत्र, काहींकी नड़िया, काहींकी कदली, काहींकी आज चैत्र मासरे से पंथई पूजा। ए समस्त किछिर समाधान किंतु अति सहज सरल भाव में श्री श्री ठाकुर हमको धरी दे जाइछन्ति। तेबे मोर आज कहिबार कौनसी आनुषंगिकता प्रासंगिकता नाही। एई गाँ रे आपण मानक भितरे ही बढ़िथिबा पिला माने आज आपणक पाखरे परम पितांकर कथा कहिबे। मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघयते गिरि जत् कृपात्तमहं वंदे परमानंद माधवम। एई जे केमती भावरे काली जे अति छोट बयस रे दांडरे बुलुथिला आज से परम पिता को ग्रहण करी तार जीवन में उपलब्धिटा कौन से भाई माने आज अंतरर कोह नहीं आपण पाखे ठिया होती। ये सत्संग भाषण मंच नुहे, ये प्रवचन मध्य नुहे, या अंतरर होची से अनुभूति जहाँ उपलब्धि करिछि जे मो ठाकुर सर्व परिपूरणकारी, जहाँ को ग्रहण करले मनीष जीवन में अदेय बोली किछि रुहेनी, अपूर्ण बोली किछि नुहेनी। शास्त्र रे गोटे कथा अछि, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होई, तीनों लोग नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। जीवनर पथरे ए समस्त किछि कार्य कारण को बुझु बुझु ज्ञानर अनेक कथा शुणु शुणु मन किंतु ए सब पथर विच्युत हेगी विभिन्न प्रवृत्ति रे मजी भी जाए। अनेक समय रे आमनकर मन जेतेबेले होम यज्ञ जेतेबेले कौनसी सुंदर प्रवचन यही सत्संग भी होना कहीं समस्त जगह को आसू सेतेबेले क्षणिक पाई मन भितर भावांतर सृष्टि हुए। प्रतिटी से लोक जी श्मशान को जाए गोटे शव को पोड़ीबा समय समस्ते कहते कौन अच्छी जीवन रे आ आ चू चू केते रकम रो कथा, किंतु पुणी राति पाहिले केवल मु नहीं कि व्यस्त जीवन भितर ए आज ही जड़े भाई की कहती कोई नहीं कहले कौन से कथाटा टिके हूँ तो अनेक थर कही ठाकुर कथा। ठाकुर बाणी भितर कहते जे कौन करवा उचित थिला तोर केउठिबा तोर रहिला दोष, एईटा को जदि सुधारी न नेउ जीवन सारा रहिबो अवशोष। आज भी आम पाखे प्रभु अछंती, निर्भर करुची मो उपरे जे मु तांको देखिबा पई मो आखिटा को खोलुची कि ना। से दिन स्वामी विवेकानंद को जेतला प्रश्न हेछि जे प्रभु जीवन रे गुरुंकर प्रयोजनीयताटा कोन। आज भगवान तो अछंती, अत्र तत्र सर्वत्र अछंती, जदि भगवान सर्व जगारे चिद रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, जदि प्रभु सबुठी अछंती तेबे पुणी गुरुंकर प्रयोजनीयता कोन। सेतेबेले स्वामी विवेकानंद गोटे सुंदर लाइन कही, एयर इज एवरीवेयर बट वी नीड ए फैन टू फील इट। पवन सबुठी अच्छी आज्ञा किंतु पंखा लगेले ताको अनुभव करी हुए। सेमती भगवान सबुठी रहिले मध्य गुरुंको माध्यम रे से उपलब्ध हुअंती। सेति पई कुहा जाईची पिलाटी बेलू आम ए कथा अनेक शुणीचे, बाळु तो काळु धर्म धन मु संजीवी जीवन अनिश्चित, केजाणी केमिति केउ मुहूर्त रे मृत्यु हेबा आसी उपस्थित। ए मृत्यु हवा समय मनीष भितर अनुताप आसुची जे जीवनटा को मु कोन करिदेली। हुए तो यही चेतनाटा से समय रे आसी जाए जेतेबेले जीवन रे इष्ट आदर्श बा गुरु बोली के आसंती। आज ये जे भाई माने व्याकुलतार सहित आपण माननकु डाकी चंती, आज एते सब आयोजन करिचंती एई व्याकुलता नै कि जे जीवन रे मोर ठाकुर को प्रतिष्ठा करी। प्रतिटी अंतर रे ठाकुर विद्यमान हुंतु, समस्ते ठाकुरंकर शरणापन्न ही चलतु, कहीं या भीतर दे कि आपण मानकर जावतीय प्रॉब्लम रो जेतेबेले सॉल्यूशन हबो सेई सॉल्यूशन रो पुण्य टिकक से प्रतिटी भाई एवं माँ रो अकाउंट को जीवो। जे जीवन रे
इष्ट आदर्श को ग्रहण करिया भीतर देकी मनीषर समस्त रिष्ट खंडन हुए। ये जे ज्ञान भाई जहाँ को आम श्रद्धारे पप्पू भाई बोली कहू सी कहूले जे सत्संग आसिला पर देखंतु शिव तत्व विषय सी एकदम जदि 1% कथा भी हुए एतिकी टिके कथा भी अनेकों पाखे हुए तो आज नूतन हो थाई पारे किंतु ए समस्त कथा भी सत्संगर आलोचनार विषय वस्तु ए समस्त कथा श्री श्री ठाकुर कहते। तेणु जो कथा मु आरंभ करुथिली जे ठाकुर को धरिले अन्य कहा त्याग करवा हुएनी जो कथा भाई बाणी भितर कहले जे पुरुषोत्तम आसंती जेबे सबु गुरुंक सार्थकता सबु देवतांक सार्थकता तांकु धरिले हुए ना केबे गुरु त्यागर घृण्य कथा। तेबे मनीष अनेक समय भावांतर सृष्टि हेले भी एया भावे जे मु कोन ए सब पारिबी मु कोन जयगुरु मु तो संसारी लोक राति पाहिले मोर पेट चिंता राति पाहिले मोर घर चिंता राति पाहिले मोर दुनिया जंजाल एई जंजाल एई संसार भितरे कोन धर्म संभव आध्यात्मिकता संभव गुरु ग्रहण दीक्षा संभव से मनीष भावे ए कला चुटी धड़ा हो गला पर हुए तो धर्म कार्य करा जाए किंतु ता नुहे। ठाकुर कहले आमी चाहि संसार सन्यासी एई संसार भितर रही एई समस्त किछि को उपलब्धि करिया भितर देकी मध्य मनीष मनरे सन्यासर भाव आसे आ सेई सन्यासटा कोन आज जो महादेवंकर कथा कहले संसारर जाबतीय कष्ट हेले आगे आमे गोटिए कथा जानू रुद्राभिषेक कर जलाभिषेक कर दीप टिके जाल संक्रांति रे होम टिके कर ए समस्त किछि पाई संसारर जाबतीय कष्ट दूरीकरण पाई आमे जहांक पाखे सब किछि जिंस करू तार कार्य कारणटा कोन ए विषय वस्तु को नहीं जे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर बीज मंत्र ए संसार जीवन भितरे भी आमको केमती आध्यात्मिकता आड़ को नहीं जाए आउ तांकु धरिया भीतर देकी प्रवृत्ति जड़ित मन आपे केमती इष्टाभिमुखी हो जाए एमती पूरी उठे जे प्रकृत रे जेते बेले तांको कथा कहिया को केही कुहे अंतर रे एते कोह थाए जे कहिबी तो मो ठाकुर को केमती कहिबी जितके ही ठाकुर को सशरीर अवस्था रे देखिचंती मो छोट जीवन भितरे मु जेतिकी जन को पाइची आ जेतेले तांको पचारिची एटा मो सहित से समस्त भाई एवं माँ माने मूक साक्षी समस्ते मध्य अनुभव करते जे ठाकुर को सशरीर देखि से प्रतिटी व्यक्ति को जिते पचरा जाए आज्ञा ठाकुर केमिति से समस्तंकर पाटी बाष्परुद्ध हो जाए आखि पाणिचिया हो जाए शब्द बाहर ना जीभ खनी मारी जाए हाथ दीटा जोड़िकी हुए तो अंतर अर्धस्पष्ट भाव में कईटा कथा आसे मो ठाकुर मो ठाकुर मो ठाकुर कौन कहिबी केमती बुझेबी ए जगत एमती कौन सी भाषा नाही जो भाषा भीतर देकी मो मोर ठाकुर को वर्णना करि पारे ए होचंती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। आज इते कम बयस भितरे पिला माने निशा तो बहुत दूरर कथा आमिष पर्यंत छाड़ी पियाज रसुण छाड़ी जीवन को उद्देश्यमुखी भाव में गोटे नियंत्रणपूर्ण चलन रे चलिया पाई अभ्यस्त अछंती एईटा ही सर्वप्रथम साक्षी जे श्री श्री ठाकुर को धरिले मनीषर आमूलचूल परिवर्तन हुए। तेबे एई धारा को आहुरी आगु को नवा पाई मोर पुणी आउ एक प्रिय भाई जहाँ सहित अनेक समय अनेक दिन अनेक वर्ष बीतीची जी बाहर रहीकि जॉब करले मध्य जार अंतरटा सब ठाकुर विकल होकी थाए ठाकुर कई मुहूर्त भितर किछि टिके करिवार आवेग थाए से बाबांकर दयारु से मध्य ठाकुर को प्राप्त होइछंती गाँर लोक ए गाँर पिला से सेवायत परिवार मोर अति प्रिय ज्ञानरंजन भाई को मु अनुरोध करी जे से टिके आज आम मान को धरेइबे जे आज बाबा अछंती महादेव अछंती समस्ते थिबा सत्वे आज से ठाकुर को कहीं ग्रहण करले आ जदि ग्रहण करले आज पर्यंत कहीं धरिकी रखिछंती। श्रद्धेय ज्ञान भाई गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ वृदात सद्गुरुस्तुम नमस्तुते। प्राणर ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद श्री श्री बरदा
आचार्य देव श्री चंचल मोर प्रणाम निवेदन करे। मोर आराध्य बाबा कपिलनाथ, माँ कालिका ठाकुराणी, ग्राम देवती, कुल देवती एवं ग्रामर समस्त 10 दिगपाल सर्वदेवादेवी श्री चंचल मोर प्रणाम निवेदन करे। सत्संग रे उपस्थित दीक्षादाता वरेण्य ऋत्विक देवता, भक्तिमती मातृमंडली, गुरुभ्राता तथा छोट छोट पिला माने तथा ये माइक जोगे शुणी पार्थिबा अगणित इष्टप्रेमी सत्संगी प्रेमी को मोर आंतरिक राय एवं जयगुरु निवेदन करे। मो भितरे टिके इमोशन रही किंतु एटा को मु मोर शक्ति बेली भावे। ए गाँ माटी रे जन्म, मो माँ भी ये बसचंती, मो बापा भी टिके कहू कहू कांदी पकांदी, मो जेजेंकर बोध एटा थिला। किंतु गोटे जिनस देखी परिवार रु मार से निष्ठाटा बापांकर से पुरुषार्थ आ सच्चोटतार सहित इष्टकर्म करिवार से आवेगटा बोध हुए से मते एठी आनिकि ठिया करैछि। मोर आराध्यंकर से मंत्रटा सर्वलोकेश्वर कपिलेश्वर एक तेजबिंदु महाविश्वर देवहूतिर गर्भगत कपिल रूपे जगन्नाथ एका धारारे हरिहर रूपरे मोर आराध्य इति विराजमान। जीवन प्रथम तांकर सेवा करियार सुजोग मिले। जेतेबेले छोट छुआ थिलु सेतेबेले सकाळु हुए तो गाधेई करी मंदिर रे मुंडिया मारिके न आसिले से दिनटा अपूर्ण बेली कुहा जाए। संध्या बेलू को भी संज सलिता नहीं प्रत्येकटी मंदिर रे न लगेले मो बड़ बो चली गलानी से एबे भी मने पड़े से पेलिकी सेटा को कहूले जाइकी टिके संज देइकी आमर जो दिन गाई जन्म हुए एटा केवल आमर न कहबा भूल हेबो। गाँ रे एटा आमर समस्तिंकर संस्कार। गाई जन्म हैला माने प्रथम क्षीर, गाई क्षीर छाड़िबा पर्यंत जदि बाबांक पाखे न पहुंची, बांफी रे न पड़ी, माँ को पाखे समर्पित न होईची, आमे से पर्यंत से क्षीर को छू नथिलु। घरे जदि कहार गोटे छोट कदलीटे होता है, पिजुलीटे होता है, सी जदि मंदिर आसिक न देइची ताले सेटा माने समर्पित हैला बोली केही जानि नथांती। जेतेबेले नुआ लुगाटे किए किणे, नुआ वस्त्रटे किए किणे, प्रथमे बाबा मां को समर्पण करिक आमे पिंधिबाटा एटा हमर संस्कार रे अछि। ता भितरे मध्य केबे केबे आमे पथहरा हेइकिरी जेतेबेले विभ्रांत रे पडिकिरी मनटा जेतेबेले मनस्ताप हुए, समस्तिंक जीवन कथा एठी हुए तो कोठी गुलुआई थिबे। गोटे दिनर घटना आम मान भाई एमती असंख्य भाई अच्छा जो जी कि गुलु भाई, घन भाई, पोइन भाई, हेम भाई एमानंकर जाजन रे जाजित होइकरी आज निज क्यारियर निजर चरित्र को गढ़िया पई चेष्टित अछंती। सेदिन से कथा कहिथिले, अरे आज आमे जोठी जन्म नेइछे हुए तो जदि सेई बापा माँ आमर अमंगल चाहंतिनी ताले विश्व पिता केमती आमर अमंगल चाहिबे। सेदिन सी मो मनरु डरटा को भक्ति रे रूपांतरित करिवारे सहयोग करथिले। ए जे कीर्तन रे भाई कीर्तन करथिले, जीवननाथ जीवन तो एठी अछंती तोटे चाहि, आमे समस्ते भाग्यवान कि आमे एठी जो परम लिंगंग सौभाग्य पाइचे सेठो निश्वास प्रश्वास मध्य जीवा आसिया करे। जो जगार जगन्नाथंकर दारु ब्रह्म परिवर्तन हुए सेठी मो ठाकुरंकर घोड़ परिवर्तन हुए। जेउठी प्रथम आलती दुर्गा माधवंक नाम रे समर्पित हुए, लागे आमे केते सौभाग्यशाली। ता भितरे भी एई जे भारत वर्ष मुनि ऋषि मानकर देश, प्रथमे वेद वेदांत उपनिषद तापरे पुणी मूर्ति पूजा तापरे पुणी आमे विभ्रांत होइकरी हजार वर्षर गोलाम भितरे आमे हमर अनेक चलनी चरित्र जेतेबेले
ଭୁଲି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ଯିଏ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲେ ଯଦା ଯଦା ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନମ୍ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍, ଯିଏ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଆସିକି ଜାଣିଲୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଛଡା ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ବନ୍ଧନ। ପୁଣି ଦୟାଲ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସହଜ ସରଳ ନର ରୂପେ କରନ୍ତି ଧୃତି ବୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଷଣ ଦେବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମୋର ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ସେଇଟା କହିବି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାର୍ଥକତା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହୁଏ ନା କେବେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୃଣ୍ୟ କଥା। କଲେଜରେ ପଢିବା ଭିତରେ ଦେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନକୁ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ମହାରାଜ ମହନ୍ତ ସେ କହୁଥିଲେ କି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏକ ଜନ ବାକି ସବ ଗୁରୁଜନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ କି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ କପିଲନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ 700 ମନ୍ଦିରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଚଳଣି ପାଇଁ ଗୁରୁର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଜାଣିବାକୁ ପଇଲୁ ନାରାୟଣ ମାନେ ନର ଅୟନ, ଯିଏ ନରକୁ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଖାଲି ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ରହିଛି କର୍ମ ତତ୍ପରତାର ଧ୍ୱନି, ଗଦା ଭିତରେ ରହିଛି ବ୍ୟାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ପଦ୍ମ ଭିତରେ ରହିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା, ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନେଇକି ଚାଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ শাস্ত্রই কার্যে অর্জনে পটু সুন্দরে সমাপন, এই দেখি তুই বুঝবি লোকের দক্ষতাই কেমন। এসবু কহিবার উদ্দেশ্য কোন কি দয়ালଙ୍କର কথা ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବହିଟା ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଭାବିଲେ ଏଇଟା କଣ ଆଗରୁ ନଥିଲା କି, ତାହେଲେ ଏଇ ବହିଟା ପୁଣି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଠାରେ ମହାଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖେ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ ଦି ଜଣ ବସିକିରି ଭାଙ୍ଗ ବାଟୁଥିବାର ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ, ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଜାଣିଲୁ ନନ୍ଦୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଶକ୍ତି, ଭୃଙ୍ଗୀ ମାନେ ଭରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପାଖରେ এই আনন্দময় শক্তি ଆଉ ভরণ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସେ ତା ଭିତରେ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ଖାଲି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧି ଜାଗେନି, এই ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା। ମୁଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମତେ ପାଠ ପଢଉଥିବା ସାର୍ ବି ଆସିକି ବସଛନ୍ତି, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ପରେ ମତେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରେଇଦେବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ବୈଦ୍ୟନାଥ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଜାଣିଲୁ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ବେଲପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଯୋଉ କ୍ଷୀର କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ନବାତ ମାର୍ଜନା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନାହିଁ, ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାଇଟାଲିଟି ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଠାକୁର ପୁଣି ବୈଦ୍ୟନାଥ କେମିତି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ଭାତୁଡି ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାତୁଡି ଲିଭି ଯାଉଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ହେମ୍ଭାଇ କହୁଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତାର ଦେଶ, ପ୍ରକୃତରେ 33 କୋଟି ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦୀପ୍ତି ହବାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ଦୟାଲ କହିଛନ୍ତି ଦେବତା ଆସିଛି ଦୀପ୍ତି ଶବ୍ଦରୁ, ଦୀପ ଧାତୁରୁ, ଯାହାର ଦୀପ୍ତି ହେବା, ଦୀପ୍ତିରୁ ଦେବତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି
पुरुष नारायण थिले। पुणी थरे भगवान शिवंक कंठरे आमे देखु सर्प, तारो इंडिकेशन एया कि महादेव से प्रकार शक्ति जे समस्त खल लोकंकु निज पाखे आयत करिके रखि पाउथिले। ठाकुर को जीवन चलन रे भी देखा जाइछि तांको पाखु अनेक लोक आसछन्ति। जने भाई राति रे आसिकरी पहुंचछन्ति, छुरी धरिके के आसछन्ति। ठाकुर कहउछन्ति आई जा 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 आंड बजार रे खाई दे आस। आउ जने चौर प्रवृत्ति रे आसछन्ति, से ठाकुर पाखे जेतले समस्त प्रणामी दउछन्ति, आपण माने प्रणामी देउथिबा देखिथिबे, सेतले थाली रे प्रणामी सजे जाइछि, सेतले प्रणामी दउछन्ति। ठाकुर उपस्थित थिबा अवस्था निजर चादरटा तांको ऊपर पक्की दउछन्ति। आ कहउछन्ति अरे के देखिया पूर्वरु टिके जा हेरि नै जा नै जा जा तु लुचिगिरी पळा, के बाड़ी पकेबो। ठाकुर को पाखु जने अनन्य कर्मी आसछन्ति, से सेही समय तांको स्वदेशी आतंकवादी उपाधि देइथिले। माने जेहेतु स्वदेशी आंदोलन रे थिले, तांको नाटा मु रिकॉल करि परनी, दे महाशय तांको ना। तो सी जेतेले आसछन्ति ठाकुर पाखे आसिकरी सब कथा कहउछन्ति, ठाकुर मु स्वदेशी आंदोलन रे लिप्त अछि, आ इंग्रेज माने मते खोजुछन्ति। ठाकुरଙ୍କର एई प्रकार दया आज्ञा, से जहा जिए तांको पाखକୁ जाए से संपूर्ण भावे ताको देखि पारନ୍ତି। दयालଙ୍କ पाखे जाइकरी से रहउछन्ति। ता परदिन प्रार्थना समय पूर्व ठाकुर से स्थानीय पुलिस मानकु तांकर खबर दे दउछन्ति, आउ से महाशय को आसिकरी पुलिस माने नै जाउछन्ति। जीवा बेले से ठाकुर को कहउछन्ति, ठाकुर आज जदि मो पाखे रिवॉल्वर थांता ना, मु आपन को एई समय रे गुली कर दे थांती। समस्त अबाक। ठाकुर टिके हसी दे कहउछन्ति, टिके दोष करछ तो माने तुमको दंड विधानता तो देशर हिसाब रे सह्य को पड़िबो ना। 3 मास जेतेले जेल रे रहिचन्ति, कलिकतार जेल रे, सेतेले ठाकुर जण अनन्य भक्त को पठाउछन्ति, जाइकरी से भाई को टिके देखि आस। सेई दिन जेउ दिन से जाइछन्ति तांको जेल रु मुकुळेबा पई, से दिन असंभव झड़ हेइछि, बात्या हेइछि, वर्षा हेइछि, आ जेल रो सब किछि खिनबि नै जाइछि। ब्रिटिशर मानकर संविधान रे थिला जदि कोनोसी प्राकृतिक दुर्विपाक रे जेल नष्ट हे जाए, ताले सेही समय रे दंड विधान हेबाकु थिबा दोषी माननकु निर्दोष रे खलास करा जाउथिला। से बुझी पारछन्ति दयाल को दया 3 मास भितरे केमती से मुक्त पाउछन्ति। ठाकुर को पाखु हेम कवि आसुछन्ति, जे कि सेही समय जने महान कवि, जहांकर लेखा पूरा भारत वर्ष रे आदृत हेउथिला, जहांकर छंदर तुलना आउ केही करि पाउनथले, किंतु सी थिले मध्यप। ठाकुर को पाखु जेतले मद्यपान करिकि आसुछन्ति, श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति आसंतु दादा बसंतु। से कहउछन्ति ठाकुर मु मद्यपान करिकि आसुछि, आपन को घृणा लागेनी? ठाकुर कहउछन्ति मा पाखु जेतले पुआ आसे, जदि से टिके महिला मकचा हेकि आसे, मा कुंडा को अश्रद्धा करे। हेमकवि को रखुचन्ति, हेमकवि निजर जेते सब लेखा लेखिचन्ति छंद सब ठाकुर को आगे प्रकाश करुचन्ति। ठाकुर शुणुचन्ति, ठाकुर तांको एति कहउचन्ति तुमे मद्य पिय, किंतु मद जेपरि तुमको न पिए। ठाकुर तांको पई मदर व्यवस्था करुचन्ति। गोटे दिन तांकर भाव रे परिवर्तन हेइछि, काहेकि ना से देखुचन्ति ठाकुरଙ୍କର अन्य पार्षद माने तांको गाली करछन्ति, ठाकुरको ना नै गाली करछन्ति। से ठाकुरଙ୍କ पाखे आसी कांदी कांदी कहउचन्ति, ठाकुर मो सकासे आपनको केते जे कथा सुनिया पई पडुछि। सेतेले ठाकुर कहउचन्ति ताहले तो पई मदटा बड़ ना तो ठाकुरटा बड़? से कहउचन्ति ठाकुर आपण ना, ताहले तुमे निष्पत्ति नियो कोन करियो। सेई दिनर हेमकवि पुणी मद छाड़ देउछन्ति। ये होचन्ति श्री श्री ठाकुर, जहांको मध्य रे फणीभूषण महादेव भी प्रकट होइछन्ति। भगवान शिव को महादेव को वैद्यनाथ कहा जाए, नीलकंठ कहा जाए, जे कि हलाहल विश्व को पान करिकरी जगत को उद्धार करथिले। श्री श्री ठाकुर जेतेले बालक अवस्था, सेतेले माता मनमोहन देवी को पाखे रहंती, तांको साही रे एमते दौड़िकरी जीवा माध्यम गोटे कविराज अनेक विश्व बटिका सुखैछन्ति। ठाकुर ताको मुठे खाई देइकरी दौड़ी पळौछन्ति। समस्त अबाक, जो बटिका को गोटे मुहरे देले मनीषर मृत्युटा अवसंभावी, से किंतु जीवित। सेतेले जानि परछन्ति ये किए। मनीष केबे चाहे ना से दुख दरिद्र भितर रहिबा पई, रोग शोक रे रहिबा पई,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କେବେ ଛାଡ଼େ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବିସହ ହେଇ ପଡ଼େ ସେଇ ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ଲୋକ ରିଷ୍ଟ ନାଶକ ଲୋକପତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା, ବର୍ମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ହାହୁତାଶ ଭିତରେ ଡରିକିରି ଭୟରେ ଏକଦମ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କାନରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି କହୁଛି ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ଯାଅ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଯାଅ। କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ପଳେଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକାଚାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଠାକୁର କ'ଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନଟା ଖାଲି ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଫର୍ ଦ ଟ୍ୟୁନ୍। ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ ଟ୍ୟୁନ୍। ଯିଏ ଟ୍ୟୁନ୍ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକିରି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମହାଦେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ପଶୁପତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁପତିର ଶବ୍ଦ ଦୟାଲ କହିଛନ୍ତି କି ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ଯେ ତାର ଅଧିପତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି। ଆଉ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ପରାକ୍ରମର ସଂକେତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାକ୍ରମୀ ହେବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। এই যে মা ঝিওମାନେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ କେହି ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚରିତ୍ର, ସଂଯମ, ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ଚଳଣି ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ହଜାରେ ସୋମବାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳଟା ଦେଖାଯାଏ ମିଳେ ନା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେଇ ଦିଗକୁ ଯିବାନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁଦ୍ର ଅବତାର କେହି ନା କେହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାଲଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ ବ୍ୟାଧ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରେଇ ଦେଇଥିଲ। ଯୀଶୁ ରୂପରେ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରେଇ ଦେଇଥିଲ। ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଗଳାର କ୍ୟାନ୍ସର କରେଇ ଦେଇଥିଲ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟନୀଟା ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆସୁଛି। ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶଶରେ ଥିଲେ, ଠାକୁର ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମହାଭାବ ସମାଧିରେ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଆଉ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଆସନ୍ତି, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ। ଠାକୁର ଆଉ ଭକ୍ତଗଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚାଲି ଚାଲିକା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାଗସାପ ଆସିକିରି ଠିଆ ହଉଛି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ପଛପଟୁ ପୂଜ୍ୟପାଠ ବଡ୍ଡା ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଛକୁ ଆଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ହେମଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ଯେତିକି ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ କେତେ ଯେ ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କହିଲେ ସରିବନି। କିଛି ଘଟଣା କହି ରଖୁଛି କେମିତି ସେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ପେଟ ବିମାରୀ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳର ଭାତ ଆଉ ମଟର ଡାଲି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ବି ହତବାକ୍ କି ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନା। ସେ ଭାଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। এইଠୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଠାକୁର କି ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ସ୍ୱରୂପ। ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୂଜନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିବୁ। କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ, କପିଳେଶ୍ୱରରେ, ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ, ସାମନ୍ତରାପୁରରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ,
से बाबा पाखे प्रणिपात करिकिरी आसुथिले आ एइटा कहउथिले एइठी जो ऐशी शक्ति अछि ए मंदिर भितरे मु आउ कोउठी सेटा फील करि पारनी। तो से महादेव स्वरूप शिव स्वरूप जे तांको केमिति आमे चिनि परिबा आउ ठाकुरଙ୍କର ए दीक्षाटा ठाकुरଙ୍କର ए अनुशासन बार्ता केमती से महादेव शक्ति को शिव शक्ति को आम भितरे पुणी जागृत कराई पारिबो। परवर्ती भाई सेटा तोली धरिवे ता पूर्वरु गोटे घटना खाली कहिकरी सारिबी। गोठर ठाकुर बसचंती अनेक भाई मानकु देखौचंती दूर आकाश को देखैकरी कहउचंती ए देखो सेठे केमती निहारिका मंडल जोठी असंख्य ग्रह सृष्टि होउची बारंबार ग्रह ग्रह आउ उपग्रह भितरे संघात होइकरी से माने भांगी जाउछंती पुणी नुआ सृष्टि सृष्टि होउची सेठी भाई सेठु पुणी शब्द सृष्टि होउची ब्योम ब्योम शब्द आमे जो बम बम महादेव कहू सेटा प्रकृत ठाकुर को देखलु ब्योम ब्योम महादेव जोठी महादेव को दयारु से सृष्टि महादेव को जो त्रिशूल अछि से तीनिटा गुण को उपस्थापित करे सत्य रज और तम जे त्रिशूल माध्यम रे जे एई तीनोटी गुण को करायत करछंती आउ जहा पाखरे जो पुरुष पाखरे सत्य रज और तम गुण आयतरे ठाए से सुपुरुष हेई पारे से नारायण स्वरूप हेई पारे से शिव स्वरूप हेई पारे। पुणी तांको आशुतोष कहा जाए एइठी पई आशुतोष कहा जाए काहेकि ना से कहार कोनोसी जिंस अपूर्ण रखंतेनी तांको पाखे किछि अदय रुहेनी। दयाल को पाखरे आसिकरी मध्य सेटा देखिलु श्री श्री ठाकुर कहले तू जदि स्वप्न रे किछि भी बिली बिली कि मते मागिछु आउ जदि सेटा तोर मंगल थाए तो जीवन रे ताहेले सेटा मो पाखरे अदय नाही। मुइटी कही मोर वक्तव्य सांग करी आपण मानक समस्त को मोर आंतरिक कृतज्ञता निवेदन करी। एई स्वल्प समय भितरे किसी जदि भूल कही थाए कहा को जदि बाधी थाए ता पे दायी मु आउ जदि किसी भी मंगलर वार्ता आपण मो मध्यम रे पाई थांती ता पे दायी केवल मोर ठाकुर। पुणी थरे समस्तिଙ୍କର मंगल कामना करे बंदे पुरुषोत्तम। आज ब्लॉग तुम देखिले केमती माने कहार श्रद्धेय हिम भाईकर और ज्ञान भाईकर दी जन जाजन देखिले आपन केमती लगे निश्चय कमेंट कर जानबे। पुणी देखा गोटे नया ब्लॉग रहउची आपन देवराज। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गुरु।